জয় জগন্নাথ। প্রিয় ভাই ও ভଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ଜୁହାର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭାର ଫୋର୍ଥ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜାନି, ପାରାଦୀପ श्रीमती गीतांजलि राउतराय, संबलपुर श्री प्रसन्न आचार्य, रेराखोड़ श्री रोहित पुजारी, तेलकोई श्री माधव सरदार, तालचेर श्री ब्रज किशोर प्रधान, नरला श्रीमती मनोरमा महांती, बालीगुड़ा श्री चक्रबनी खाणर, भुवनेश्वर सेंट्रल श्री अनंत नारायण जेना एवं बालेश्वर लोकसभा प्रार्थी श्रीमती रेखाश्री सामंत सिंगर। धन्यवाद, नमस्कार।